Hello guys, welcome back. Today I'm gonna show you my butternut tree. This is my garden. Hoy ni kikubab muna niya mahi. Alian marzani kikubab muna hoya. Mahi mong gitu niya. Kubat hodan reng kipundani kay homi. Irfug maka. Masikakan nilay en komin. Manghin nin pun reng ka. Arza arkar for nin punangani kayom kilay toka dikta maka. Arbik kitisi ya. Masigin nilay toang komin ang ni komin. Arza okin nilay punangin ng ni kingena ni. Ngasian fangzel ito eh. Hiyay kamalahay niya kisoraya kong polan fakan ni. Ang faklay ito eh. Kikubar huna kong polan fak kaya ang sola nirngam ke. Enjoy ito eh. Kubabin niya lin ke. Let's subscribe lo ya, like share ya. Kubar hunay tuhay kan sulay muantia. Lay lom antia. Ni like pero iti ka nang ni kong headshot ni. May kong pula niya. Tinlay hay ni anin seksi hiyan fa kanya koka mahay. Tinlay kinti ka squirrel hay. Hindi hay kanya lay fa ka. Asung kami fresh na thum tuyi ni. Kiram apa papaya reng kong pula tuyi ni. Thum kikubabila chunga ta en ray tuyi. Maso niya. Hoy mani.